भारत को पर्वपर्वाणीर देश बोली कुहाଯାଏ। प्रत्येक अंचलर निजर परंपरा और उत्सव अछि। ओडिशा रे जेपरी रथयात्रा, समलेश्वरी पूजा, बालीजात्रा आदि सेहीपरि कलाहांडी जिलार भवानीपाटनार सतत यात्रा एक विशेष परिचय पाइछि। एही यात्रार केंद्र बिंदु हेले मां माणिकेश्वरी, जे कलाहांडी और पार्श्ववर्ती अंचलर आदि शक्ति भावे पूजित। भवानीपाटनार मां माणिकेश्वरी मंदिर अंचलवासी धार्मिक, सामाजिक और महत्व रेखा। आसंतु जानिबा छतर यात्रा काहीकि होइथाए। एही यात्रार मुख्य आकर्षण छतर। यह गोटे धार्मिक छता जहाकु मां को प्रतीक भावे ग्रहण करा जाए। मां को मूर्ति को बाहर नहीं जीवार प्रथा नथिबारु सेतिपई छतर को देवी को प्रतिनिधि भावे बाहर यात्रा करा जाए। भारतीय परंपरा रे छतर महत्व कोन अछि आसंतु जानिबा। शक्ति और सामर्थ्यर प्रतीक, सुरक्षा और छायार प्रतीक, राजा और देवतांको महिमार प्रतीक। तेणु छतर यात्रा एही छता को मां माणिकेश्वरी शक्ति और कृपार प्रतीक भावे मना जाए। ओडिशार प्राय प्रत्येक अंचलर निज उत्सव अछि, किंतु छतर यात्रा विशेषता मूर्ति नुहे। छतर हेउची केंद्र बिंदु। आदिवासी और अनादिवासी दुहे परंपरा को मिसी करंती। शक्ति पूजा, लोकनृत्य, बलि प्रथा, संगीत सबु किसी होइथाए। लोक प्रचलित अनुसार छतर यात्रा आरंभ प्राय द्वादश शताब्दी होइथिला। नागवंशीय राजा रामचंद्र देव मां को फुलबाणी गढ़पुर रु कलाहांडी को आनिथिले। राजधानी जूनागढ़ रु भवानीपाटना को स्थानांतर करी सेठीरे माणिकेश्वरी को प्रतिष्ठा कले। सेहिथिरु छतर यात्रा राज परिवारर धार्मिक आचारर भावे आरंभ होई परे लोक पर्व रे परिणत हेला। लोके कुहंती राजांको स्वप्न रे देवी आदेश देले मते गढ़पुर रु नेई कलाहांडी रे प्रतिष्ठा करो। राजा सेही आदेश पालन कले। भवानीपाटना रे नुआ मंदिर तैयारी हेला। सेठीरे छतर को विशेष परिवर्ता दिया गला। जे कोनोसी परंपरा किंबा पर्वर मूल तार ऐतिहासिक कथारे लुचि थाए। छतर यात्रार कथा केवल पूजा पाठ नुहे, यह सहित कलाहांडीर राजा राजधानी परिवर्तन और आदिवासी परंपरा मिसिछि। पुराणा कालरे कलाहांडी करंड किंबा सुसल बोली कुहा जाउथिला। एठारे नागवंशीय राजा माने शासन करुथिले। से माने मां माणिकेश्वरी को राज्यर देवी भावे स्वीकार करिथिले। सेही दिन ठारू माणिकेश्वरी पूजा और छतर परंपरा आरंभ होइथिला। लोके कुहंती राजा रामचंद्र देव मां को गढ़पुर फुलबाणी रु कलाहांडी को आनिथिले। से माने देवी को एठी प्रतिष्ठा कले। एहारु स्पष्ट हुए यात्रा रे केवल धार्मिक नुहे, राजनीतिक महत्व मध्य थिला। देवी को पूजिले लोकंको विश्वास राजांको पाई बढ़ी थाए। प्रथमे कलाहांडीर राजधानी जूनागढ़ थिला। सेठी मध्य मां को पूजा होउथिला। परे विभिन्न कारणरू राजधानी को भवानीपाटना को नहीं आसिले। राजधानी बदलिबा सहित मां को मंदिर और छतर यात्रार केंद्र मध्य एठिकु आसीगला। उदित नारायण देव भवानीपाटना रे मां को मंदिर भित्ति रखिथिले। परे वज्रमोहन देव 1947 मसीह वर्तमान मंदिर को संपूर्ण करथिले। एही मंदिर रे छतर को विशेष परिवर्ता दिया जाए। छतर को देखिले लोके माने मां को दर्शन मने करंती। कलाहांडी रे कंद आदिवासी समुदाय परंपरा रे बकरा, कुकुड़ा और प्रचलन अछि। तेणु यह केवल राजा को पूजा नुहे, आदिवासी परंपरा सहित मिसी थिबा लोक पर्व होई गला। 12-8 शताब्दी यात्रा केवल राजा और दरबार पर्यंत थिला। 19 शताब्दी रे लोक माने अधिक संख्या रे जोग देवा आरंभ कले। 20 शताब्दी मंदिर संपूर्ण हेबा परे यात्रा विशाल लोक पर्व हेई गला। छतर यात्रा ऐतिहासिक कथा आमको कुहे। यह प्रथमे राज परिवारर परंपरा थिला। परे राजधानी परिवर्तन रे मंदिर निर्माण और आदिवासी परंपरा रे मिश्रण होई लोकप्रिय होई गला। आज यह कलाहांडी जिलार सामाजिक धार्मिक परिचय। छतर यात्रा केवल उत्सव नुहे, एहार पछरे किसी विशेष पूजा और आचार रहिछि। यह महाअष्टमी रु आरंभ होई विजय दशमी पर्यंत चले। महाअष्टमी दिन मां माणिकेश्वरी को गुप्त भावे पूजा करा जाए। यह केवल राज परिवार और पुजारी माने जोग दियंती। साधारण लोकंकु एही पूजा देखिबाकू मिले नहीं। यह को गुप्त पूजा बोली कुहा जाए। महानवमी रे मां को छतर को मंदिर रु बाहर को आना जाए। एही छतर को मां को जीवंत प्रतीक बोली कुहा जाए। ढोल नगड़ा बजा गजा सहित छतर को समस्त सहर परिक्रमा करा जाए। यह को देखि लोक माने भाबंती मां निजे सहर घुरुछंती। छतर यात्रा रे बलि देवार प्रथा अछि। बकरा, कुकुड़ा,
ଭଇଁସା ଇତ୍ୟାଦିର ବଳି ଦିଆଯାଏ। ବିଶେଷ କରି କନ୍ଦ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାନନ୍ତି। ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ପୁରୁଣା ଯୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି ଲାଗେ। ଢୋଲ ନଗଡ଼ା ମୁହୁରି ସଙ୍ଗୀତର ଏହି ନୃତ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଏହି ଦିନକୁ ଲଖା ବନ୍ଧା କୁହାଯାଏ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ବଲି ଓ ନିବେଦନ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମା ଏହି ଦିନ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଛତରକୁ ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣି ବିଶେଷ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଛତର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ମାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଛତର ପରିକ୍ରମା, ମାଙ୍କ ନଗର ଭ୍ରମଣ, ବଳି ପ୍ରଥା ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଯୋଡ଼ା, ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ, ଲଖାବନ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକାଶ। ଛତର ଯାତ୍ରା କେବଳ ପୂଜା ପାଠର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। କେହି ବଳି ଦିଅନ୍ତି, କେହି ଭୋଗ ଚଢ଼ାନ୍ତି, କେହି ମାଙ୍କ ଛତରକୁ ଦେଖି କେବଳ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗେ। ଦୂର ଦୂରରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ କପଡ଼ା, ଖେଳଣା, ମିଠା, ଗହଣା, ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଏହି ମେଳାକୁ ଆସି ସାମଗ୍ରୀ କିଣନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ଏଠିରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଢୋଲ ନଗଡ଼ା ମୁହୁରି ସାଙ୍ଗରେ ଏହା କରାଯାଏ। ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଦଳେ ଦଳେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଏହି ଗୀତରେ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ବୀରଙ୍କ କଥା, ଲୋକ କଥା କୁହାଯାଏ। ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ଲୋକ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ବଳି ଦେବା, ଭୋଗ ଦେବା, ନୃତ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତ କାମରେ ଲୋକମାନେ ମିଶିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। କୃଷକ ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହା କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ସାରା ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମିଡିଆ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ବଢ଼ିଛି। ତଥାପି ଆସ୍ଥା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ସେପରି ରହିଛି। ଛତର ଯାତ୍ରା କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ। ଏଠିରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟର ପରମ୍ପରା ମିଶିଛି। ଛତର ଯାତ୍ରା ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ସହିତ ଲୋକ ପର୍ବ। ଏହା ମାନବମାନଙ୍କୁ ଏକତାରେ ଆଣେ। ସମୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଛତର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ପରିଚୟ ଉତ୍ସବ ହୋଇଗଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କାରଣରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ଆଜି ଛତର ଯାତ୍ରା କେବଳ ପୂଜାର ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମେଳା ବହୁତ ବଡ଼ ହୁଏ। ଏଠିରେ ବ୍ୟବସାୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସୁଚାଳିତ କରିବାରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆସିବାର ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପୁଲିସ, ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ରହେ। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହିଥାଏ। ପଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ଏହାର ବିରୋଧ କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ଆସ୍ଥା ଓ ପରମ୍ପରା ଭାବେ ମାନନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୁଇ ପଟିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ କି।